आजिका ऑनलाइन क्लास को स्वागत शुभेच्छा। आज आम गोदावरीश महापात्र द्वारा रचित एक प्रबंध अध्ययन करने को जाऊँ। प्रबंधटीर नाम थिला ए मनीष को पत्थर कला किए। यार लेखक थिले गोदावरीश महापात्र। से गोदावरीश महापात्र एकाधार रे थिले जणे देशप्रेमी सुसाहित्य कविता गल्प उपन्यास रचना क्षेत्र में गोदावरीश महापात्र स्वतंत्र मर्यादार अधिकारी हो पारिथिले। साधारण व्यक्ति वर्गर चरित्र संग्रह करी नगण्य घटना को असाधारण भाव उपस्थापन करिबा गोदावरीश महापात्रंकर थिला विशेषत्व। तांको गल्प गुड़िकरे मानविक संवेदनशीलता सह सचेतनता संस्कार प्रयास परिलक्षित हुए। से गोदावरीश महापात्र नियाखुंटा पत्रिकार संपादना करी सामाजिक दुर्नीति विरोध रे स्वर उत्तोलन करथिले। तांको द्वारा रचित ग्रंथ गुड़िक मध्य थिला कंटा और फूल, उठ कंकाल, नील मास्टाणी, मु दिने मंत्री थिली। एई सबु ग्रंथ गुड़िक थिला तांकर खूब परिचित लोकप्रिय। आज आमे जो विषय आलोचना करने को जाऊँ से विषयटीर नाम है ए मनीष को पत्थर कला किए। ताल ध्यानमग्न ऋषि करी केते जुगरू से पहाड़टा ठिया तार इतिहास केही जानती नहीं। पर्वत केबे सृष्टि है, केमिति सृष्टि है, केबे प्रथमे पहाड़ उपरे पत्थर जमाट बांधिला, केबे प्रथमे तार तरुलता देहरे श्यामल पत्र देखागला, फूल फुटी हसिला, ए कथा को केही कही पारिबे नाही। से भितरे वन्यजंतु बसा बांधिले रहिले, पक्षी सबू राब कले, गीत गाइले, वर्षा तार कपाल धोइला, सूर्य चंद्र तारा केतेबेले केते बेश ताकू पिंधाई देले। एक कथा केवल पहाड़ ही जाने। ये जो आम पहाड़ कथा कहूँ ए होची मधुपुरगढ़ पहाड़र अति गोपनीय कथा। गोपनीय अर्थ है गुप्त। एक कथा कहीं जानी पारती नहीं कि कहीं जानी पारिबे नहीं मध्य। यापरे जहाँ घटिला ताही कुआई। पहाड़ तली जंगल, दिग दिगंत दिगंत दिग युक्त अंत दिगंत संधि विच्छेद
ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାର ସୀମା କେତେ ଦୂର ଯେ ବ୍ୟାପି ରହିଛି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ଆଦ୍ୟରୁ, ଆଦ୍ୟ ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପ୍ରାନ୍ତ। ସୃଷ୍ଟି ଆଦ୍ୟରୁ କେବେ ସେଠାରେ ମାନବର ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା କେଜାଣି? ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ଦିନେ ଟମକ ବଜାଇ କେତେଜଣ ଲୋକ ଆସି ପାହାଡ଼ ତଳ ଜମିଟାକୁ ମାପି ଦେଇଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଗଛ ପତ୍ର ପବନରେ ଢଳି ଢଳି କି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯାହା କହି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁହାକୁହି ହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଏ କ'ଣ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଏ କ'ଣ। ଏହା ପରେ ଏହାର କିଛି ଦିନ ଉତ୍ତାରୁ ବା ପରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁକଜଡ଼ ତରୁଗୁଡ଼ିକ, ତରୁ ଅର୍ଥ ହେଲା ବୃକ୍ଷ, ପାଦକ, କାଠୁରିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୁଠାର ଘାତରେ ବଣଭୂଇଁକୁ ବିତସ୍ତତ ବା ଭୟଭୀତ କରିଦେଲେ ଏବଂ କାଠୁରିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୁଠାର ଘାତରେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଢଳି ପଡ଼ିଲେ। ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ ତଳର ଭୀଷଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯାହା ଭେଦ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଭୂମି ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବିରାଟ ପ୍ରାନ୍ତର ବା ପଡ଼ିଆରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭାଗଲା ହାହାକାର। ମାନବର ଅତ୍ୟାଚାର। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏହି ମାନବମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଭୀଷଣରୁ ଭୀଷଣତର ହେଲା। ସେ ରାଜ୍ୟରେ କାହାର ଡାଳ ହଣା ହେଲା ଗଛମାନଙ୍କର, କାହାର ମୂଳ ତଡ଼ାଗଲା, କାହାର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତାକୁ ଶ୍ରୀହୀନ ବା ଥୁଣ୍ଟା କରି ଦିଆଗଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜଙ୍ଗଲବାସୀ ଜୀବଗଣକୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଗୁଳି ସର ଖଣ୍ଡାବଳରେ ଲପ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଲେ। ପାହାଡ଼ ଏସବୁ ଦେଖିଲା, ସବୁ ସହିଲା, ମାତ୍ର ସେ ମୂକ କରିବ ବା କ'ଣ? ଏହାପରେ ପର୍ବତର ବୁକୁ ଭିତରକୁ, ବୁକୁ ହେଲା ଛାତି, ହୃଦୟ, ସେତିକିରେ ଏ ମାନବ ସମାଜର ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ। ପର୍ବତର ବୁକୁ ଭିତରକୁ ଲୁହାର ଶାବଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି କେତେ ଲୋକ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ଗୋଟା ଗୋଟା ପଥର, ଶଗଡ଼ ଶଗଡ଼ ରଙ୍ଗ ମାଟି, କେତେ ଗଡ଼ି, କେତେ ମାଟି ଧୂଳି ଦିନକୁ ଦିନ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁହା ହୋଇ ଆସିଲା। ସବୁଆଡ଼େ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ପ୍ରଚାର ହେଲା, ନଅର ତଳା ହେବ, ନଅର ତଳା ହେବ। ଏଥିରେ ବନବାସୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ତରୁଲତାର ଦୁଃଖର ସୀମା ନାହିଁ। ପୁଣି ଅତ୍ୟାଚାରରେ ତ ମାନବ ଜାତିର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଏ ଭଙ୍ଗାଗଡ଼ା
लीला भक्तरे स्वर्गर देवता बा नरकर पिशाच तृप्ति लाभ करिथिबे कहि हेउ नाही। एहीपरि चलिला केते दिन चलिला एक कथा जना नहीं। राजांकर नर बा उआस तड़ा है, पर्वत बुकु फटाई पत्थर कटाला, सुंदर उआस ता भितरे दीपमाला, अपूर्व साजसज्जा ता भितरे पुणी विलासप्रिय कीर्तिलिप्सु मानवगण रहिले। से नर भितरे राजा रहिले, राणी रहिले। केते आनंद उत्सव, केते बाईद बाजना, स्वर्गर मर्तर मरुभूमि रे स्वर्गर अमरावतीर छाया खेलीगला। ये थिला ये अध्याय। देखिए आमे कष्ट शब्द एवं तहिरे थिबा व्याकरणगत ज्ञान। ठीक अच्छे। ये परिषद आम जो नूतन शब्द जानलु तार अर्थ जाना। गोपनीय, गोपनीय अर्थ है जहाँ गुप्त कथा। अव्यक्त अर्थ है जहाँ कही हेब नहीं। दुर्भाग्य जहाँ भेद करने कष्टकर। श्रीहीन, स्नेहीन अर्थ है सभाहीन। राष्ट्र, राष्ट्र अर्थ है प्रचार। ये दुटा व्याकरण ज्ञान अच्छी। दिगंत, दिगंत को आम जब संधि विच्छेद करवा, दिक् युक्त अंत, दिक् युक्त अंत। आद्यर विपरीत शब्द, आद्यर विपरीत शब्द है प्रांत। ठीक अच्छे। आज जो आम परिच्छद पढ़लु से परिच्छद मु तुमको दुईटी घर पाठ देछि। घर पाठ गुड़ी कर। पहाड़ तल बण भूई की सफा करागला कहीं। पहाड़ तल बण भूई की सफा करागला कहीं। द्वितीय प्रश्न, से पहाड़ नाम कौन थिला? ये दुईटी प्रश्न करिव। धन्यवाद।